चैनल को स्वागतम। काली आम हूँ पृथ्वी विषय पढ़ी पृथ्वी विषय सब डिटेल जानते हैं। आज आम पढ़िया क्या विषय ना हूँ चंद्रमा विषय क्या विषय ना चंद्रमा विषय। ये देखो चंद्र को चंद्र हूँ गोटे उपग्रह कौन गोटे देखुन जोटा कौन गोटे उपग्रह जोटा क्या उपग्रह कहुए कही जी निजर आलोक न थाए सूर्य आलोक आलोकित होती मात्र सूर्य को परिक्रमण कर ग्रह मान परिक्रमण करता ही आम कौन कही ना हूँ उपग्रह कही ये देली है तो अब आसला पुणी थे सजे है ठीक है आसतु तो उपग्रह कौन बुझेगा तेज चंद्रमा गोटे कौन ना उपग्रह आयतन रे 49 भाग के भागे 49 भाग के भागे है चलतु चलते पुणी थे आसतु अन्य महाजागतिक पिंड तुलना यह पृथ्वी अनेक निकटतर आमको बड़ देखा जाती तो बड़ कहीं देखागला ना हूँ से आम पाखे था कि चंद्र चंद्र आम पाखे आमको बड़ देखा जाती। अच्छा पृथ्वी पर ये जल बा वायु ना कौन ना ना ये पृथ्वी भाया एट जल ना बा वायु ना तेणु जीवजगत देखा जाती ना तो चंद्रमा कहीं जीवजगत देखा जाती ना कारण से अच्छे जल वायु ना ये दिगरे अधिक अच्छा ए दिगरे अधिक गवेषणा चली चंद्रर माध्याकर्षण शक्ति पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्तिर प्राय 6 भाग 1 भाग। अच्छा चंद्र जो आकर्षण शक्ति रखी पृथ्वी ठारू मात्र 1 भाग से तो पृथ्वी 6 भाग हेले चंद्रमा 1 भाग होता है। अच्छा चंद्र पृष्ठ अनेक शिला सुप्त आग्नेयगिरी गौहर पर्वत धूसर वर्ण विस्तीर्ण बालुका राशि देखा जाते। चंद्र निज चारिपटे बुलापी और पृथ्वी चारिपटे परिक्रमण करने प्राय केते दिन लगी थाए ना 27 दिन 8 घंटा अर्थात यार आवर्तन अपरिक्रमण काल सामान होता है। एणु सर्वदा चंद्रर गोटे पार्श्व आमको देखा जाए तो चंद्रर गोटे पार्श्व आमको कहीं देखा जाए क्वेश्चन पड़ो आप कौन कहे ना तार आवर्तन अपरिक्रमण काल हूँ सामान तेणु आमको कौन होता है ना हूँ गोटे साइड आमको देखा जाती। ठीक अच्छे चलो चंद्रमार हूँ विषय सरला ना आसतु मनुष्य तैयारी उपग्रह गुड़े अच्छे जोटा कि वैज्ञानिक मान पाखे अच्छे तो जोगाजोग स्थापन तथा पाणीपाग संबंधी तथ्य संग्रह पर कृत्रिम उपग्रह तैयारी कर महाकाश को पठाई जदि सूर्य आमर कौ दिगरे था जदि सूर्य ये था तो सूर्य को चारिपटे किए बुलूँ ना हूँ समस्त ग्रह बुलता आम धरी ना ये कौन था ना ये पृथ्वी बुलूचे तब ये पृथ्वीर चारिपटे किए बुलूचे कहले ना हूँ चंद्रमा बुलूचे कहले तब ये चंद्रमा हूँ क्या चारिपटे बुलूचे ये कौन ना पृथ्वीर चारिपटे किए बुलूचे ना हूँ चंद्रमा बुलूचे ये चंद्रमा कौन करते ना बुलवाई केते दिन ना 27 दिन 8 घंटा नहीं थाए है टोटाल तो देखो जो चंद्रमा बुली थाए सी कौन करते ना तार आवर्तन और परिक्रमण काल प्राय सामान तेणु आमको पृथ्वी देखिले आम गोटे पार्श्व मात्र देखी था ये गोटे पार्श्व ही देखी था ये पार्श्व ही देखी था अन्य पार्श्व आमको देखा जाती ना ये जब भी देखा तो ये भी सामान ये गोटे पार्श्व ही देखा जाती। चलो तो आसतु ग्रहण पुंज क्या कहवा तो ग्रहण पुंज कौन ना सौरजगतर मंगल ग्रह बृहस्पति क्या मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह मध्य छोट छोट उज्जवल पिंड ग्रहाणु निर्दिष्ट कक्ष पथर सूर्य को परिक्रमण कर निज कौन कक्ष चारिपटे सूर्य को परिक्रमण करगुड़ी ग्रहण पुंज कहुए बुझीपारे ये गुड़ी बृहत ग्रहर विभाजनित एगुड़ी कौन होता है बृहत ग्रहर विभाजन भग्न अंश समूह बोली जना पड़ी। अच्छा तो ग्रहण पुंज बुझीगला भंगा होते छोट 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 एमती कौ भाया छोट छोट एमती कौ ग्रह 2टा ग्रह जदि हूँ कौन यहाँ जब कौ ग्रह ना बुध ग्रह बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह मझे जो मैंने हूँ पृथ्वी आम सूर्य को चारिपटे बुली था सूर्य को चारिपटे एमती बुली था से कौन करता है एमती 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 जोटा कौन कहते ना ग्रहण पुंज है। चलो
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧୂମକେତୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଧୂମକେତୁ କ'ଣ ନା ସୌରଜଗତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏକ ଝାପ୍ସା କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଗ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲାଞ୍ଜରେ ବିସ୍ତୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜ ପରି ବିସ୍ତୃତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ଦେଖ ବିସ୍ତୃତ ଅଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ତାର ଅଛି ହେଲା। ତ ଇଏ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଧୂମକେତୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଧୂମକେତୁର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଡ଼ କଣିକାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣିକା ଦେଖ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ କଣିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏ ଦେଖ କଣିକା ଅଛି କଣିକା ହେଲା। ଏହି ଜଡ଼ କଣିକା ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ଏମିତି ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି, ସେହି ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଆଲୋକ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନିରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉଜ୍ଜଳ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନିର୍ଗତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଚାଲେ। ତ ଧୂମକେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଧରନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଏମାନେ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ହେଉଛି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ ହେଲା, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ। ଗଲା। ତାପରେ ଉଲ୍କା କାହାକୁ କହିବା? ଉଲ୍କା କାହାକୁ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଉଲ୍କା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ଉଲ୍କା ହେଲା, ଏ ଉଲ୍କା କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟିକେ ଦେଖିନି ବହିରେ। ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ଆକାଶରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଉଲ୍କା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଯେମିତି କେଉଁଠି ପୃଥିବୀ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା, ଏମିତି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଂଶ ନା, ସେଇଟା ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାଂଶ। ସେଇଟା ବାୟୁରେ ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ଏମିତି ଯଦି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ବାୟୁରେ ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଅଗ୍ନି ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏହା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହିଥାଉ ଉଲ୍କା। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଲ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ନପାରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼େ ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଦେଇଥାଏ, ବା ସେଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଉଲ୍କା କହିଥାଉ। ଉଲ୍କା ଗଲା। ଏବେ ଆଶା ହେଉଛି କ'ଣ? ନିହାରିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ନିହାରିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନକ୍ଷତ୍ର ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ସମଷ୍ଟି ନିହାରିକା ଗଠିତ। ଏଥିରୁ କେତେକ ଗୋଲାକାର ତ କେତେକଙ୍କ ଚେପ୍ଟା ଦେଖାନ୍ତି। କେତେକ ଏମିତି ଗୋଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କେତେକ ଏମିତି ଚେପ୍ଟା ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଲ ବି ହେଲାନି ଏମିତି। ହଁ, ଚାଲ ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଆଶା ହେଉଛି ଛାୟାପଥ। ଛାୟାପଥକୁ ଚାଲ। ଛାୟାପଥ କ'ଣ ନା ଶୀତ ଦିନ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକପଥ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାୟାପଥ ତେବେ କେମିତି ହେଲା? ତ ଶୀତ ଦିନରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଧଳା ହେଲା, ଏଇଟା ଆମର କଲର୍ ଅଲଗା ହେଲା, ଧଳା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲଗେଇଦେଲି। ତ ଅନେକ କ'ଣ ହେଉଛି? ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକା ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ହେଲା, ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଗଲା। ଆମର ସୌରଜଗତ ଯେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହାକୁ ଆମେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଆକାଶଗଙ୍ଗାରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଉପଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା କହିଥାଉ ହେଲା, ଆକାଶଗଙ୍ଗା କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲି ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ SDM ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ SDM ଏଜୁକେସନ୍କୁ। ମୋର ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଟିକେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 96869928। এই ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ, ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।